लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का ये कहना है कि उनका उज़ैर जान बलोच से कोई वास्ता नहीं है और ना उनकी उज़ैर जान बलोच से कभी भी कोई मुलाकात हुई है। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन और अहम खबर से आगाह करें जिसमें वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का ये कहना है कि उनका उज़ैर जान बलोच से कोई वास्ता नहीं और ना ही उज़ैर जान बलोच से कभी उनकी कोई मुलाकात हुई है। जी हाँ, आपको खबर दें, ARY न्यूज के प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू कर रहे थे कायम अली शाह और इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि उनका उज़ैर बलोच से कोई वास्ता नहीं है, उनकी उज़ैर बलोच से कभी मुलाकात नहीं हुई है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। उज़ैर बलोच साहब कौन है कायम अली शाह साहब? उज़ैर बलोच को इतना मैंने अखबारों के थ्रू सुना है कि वो लियारी में रहता था और एक ग्रुप है उनका। कितनी दफ़ा मिले उज़ैर बलोच से? मैं जी, उज़ैर बलोच से कितनी दफ़ा मिले? मैंने इतना बताया ना कि मैं इस लिहाज से इतना जानता हूँ। सही। तो अभी शाह साहब ये इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो अशाइया हुआ था तो उसमें तो आपकी मुलाकात हुई उज़ैर बलोच से? कभी नहीं हुई। उसकी तो वीडियोस हैं जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं। मेरी उससे उज़ैर से कोई उज़ैर बलोच के ज़ेर एहतमाम लियारी में किसी शैया में आप नहीं गए कभी? ARY न्यूज के प्रोग्राम 11 आवर में वसीम बदामी के साथ गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का ये कहना था कि उनकी उज़ैर जान बलोच से कभी कोई मुलाकात नहीं है और ना ही उनका उज़ैर जान बलोच से कोई राब्ता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो आप साथ देख सकते हैं जिसके अंदर शैला रजा साहिबा भी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा अपना वक्त देने के लिए। आप इस वक्त वीडियो देख रही हैं, इसमें कायम अली शाह भी मौजूद हैं, आप भी इसमें मौजूद हैं और कायम अली शाह कहते हैं कि उनका उज़ैर जान बलोच से कोई वास्ता नहीं और कभी मुलाकात भी नहीं हुई। ये क्या तकरीब है जिसमें आप मुलाकात हुई थी आपकी? जिस दिन वजीर आला साहब ने हलफ उठाया उस दिन 3-4 MPs ने अपने घर में रात का खाना कर लिया था और इनफैक्ट गवर्नर हाउस में भी खाना था। तो फिर यही डिसाइड किया गया कि वजीर आला और फरियाल साहिबा सबके यहाँ खड़े खड़े जाते जाते जाएंगी और लियारी में हम खाना खाएंगे क्योंकि सानिया बलोच ने हमें इनवाइट किया था। तो हम लोग वहाँ पहुंचे और वजीर आला नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो ठट्टा के हमारे रुकन हैं, उनके यहाँ डिनर पे थे पहले। वो हम जाके बैठ गए और थोड़ी देर में हम फरियाल साहिबा से बातें कर रहे थे। फिर में एक औरत और एक मर्द आए तो मैंने अपनी जगह छोड़ी, जो अभी भी दिखाया जा रहा है कि मैंने अपनी जगह छोड़ दी और वो उस साइड बैठ गए। तो उन्होंने फूल जो थे वो फरियाल साहिबा को पेश किए और ये तारुफ कराया कि ये उज़ैर हैं। तो वो मैंने तारुफ सुना भी नहीं क्योंकि और भी लोग मिला रहे थे। तो फरियाल साहिबा ने जो मुझे बाद में पता चला कि अपना मुंह धर कर लिया, मैं ये तारुफ नहीं सुन सकती थी। फिर वो शख्स को इतनी खास मुझे नहीं मालूम लिफ्ट मिली या नहीं, जैसे हम सारे खुश थे कि हम आज दोबारा बन गए तो दूसरी बातों से लगे हुए थे। देन जो है वजीर आला जब आए तो वो नीचे चला गया और वापस जब वो आया तो वो खासा देर से ऊपर आया और फिर खाना लग गया। लेकिन कुछ मैंने एबनॉर्मल पन उस तकरीब में महसूस किया था, जैसे सब यहाँ से जल्दी जाना चाह रहे हो। तो जब हम जा रहे थे तो मुझसे सानिया नाज ने कहा कि ये अब्बा है। तो मैंने कहा तुम्हारे अब्बा इतने जवान हैं? तो उसने कहा ये अब्बा है। तो मैं फिर भी नहीं पहचानी क्योंकि मैं ये ज़बान को नहीं समझ पा रही थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि ये उज़ैर है। तो जैसे कि मेरी आदत है मैंने कहा ये वो वाले। तो शैला रजा साहबा आप बात करिए, डिनर की बात की, मुख्तलिफ घरों में गए, वहां पे डिनर हुए, तकरीबात थी। तो ये बताइएगा, हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें गले मिल रहे हैं कायम अली शाह उज़ैर बलोच से, और ये किस तरह आप बताएंगे कि आप कह रही हैं कि आपको पता भी नहीं था वहां पर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, लेकिन हम फुटेज में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं कि आप भी मौजूद हैं और वज़ीर आला उनसे गले भी मिल रहे हैं। हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि जब वजीर आला किसी भी जगह जाते हैं उनसे काफी लोग गले मिलते हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शरीफा बलोच हमारी बहुत पुरानी वर्कर थी। जब बीबी साहिबा शहीद हुई तो वो गिर पड़ी और फिर वो कभी भी नहीं उठी। तो जब मैं गवर्नर बनी एक्टिंग तो मैं उसके घर गई तो वहां पे बहुत सारे उसके घर में लोग आ गए और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया। बाद में मुझे पता चला कि उस मोहल्ले में वो कालू करंट भी था जिसने मेरे साथ फोटो खिंचवा लिया। तो हम लोग जब निवास पे जाते हैं तो जितने जो लोग हैं हमें नहीं मालूम होता कौन क्या है।
لیکن ہم اس دن ایسی سچویشن میں گر گئے تھے کہ ایک تو ہمیں کھانا کھانا تھا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری خاتون بعد میں اس کے ہاتھ پہ قرآن کے حلف اٹھائے ہوئے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, اس وقت وسیم بادامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن, وہ بھی جو ان کی گفتگو ہے کامل شاہ سے, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. جی بادامی. جی السلام علیکم شیلا آپ. جی جی وعلیکم السلام. شیلا صاحب یہ گفتگو میں بھی سن رہا تھا, لیکن دیکھیے اس فوٹیج کے ذریعے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ عزیر بلوچ صاحب کے جو بھی اس میں ایکشنز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ایکشن ہیں جو کہ ایک میزبان کے ہوتے ہیں, کسی بھی طور پہ ایک مہمان کے نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ فوٹیج دیکھ کر ہر بندہ یہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ اس تقریب کے میزبان ہیں, نہ کہ کوئی اجنبی جو کہ اچانک اس تقریب میں ٹپک آیا ہو. آپ اس میں دیکھیں کہ ثانیہ پھر بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جو اس وقت پوزیشن ہو گئی بالکل ساتھ ہی کھڑی ہیں. ان کا کردار بڑا واضح طور پہ ثانوی لگ رہا ہے. جو مین کردار ہے وہ بہت واضح طور پہ ظفر بلوچ ہیں, یہ ابھی ظفر بلوچ آ رہے ہیں اور پھر عزیر بلوچ ہیں. جی ہم سب کو یہی کہہ کے بلایا تھا ثانیہ نے کہ یہ اس نے دعوت دی ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا. یہاں تک کہ اس کے بعد وہ انٹرویوز دیکھے ہوں گے جو مختلف چینلز پہ عزیر کے چلے کہ ہاں میں نے پیپلز پارٹی کو ہروایا ہے تینوں جگہ سے. یعنی لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ فوٹیج نہیں دیکھی شیلا صاحبہ جس میں خود یہ عزیر بلوچ یہ حلف لے رہے ہیں ثانیہ ناز سے اور پیپلز پارٹی کے تمام ٹکٹ ہولڈر سے کہ وہ میرے وفادار رہیں گے, یعنی کہ عزیر بلوچ کے وفادار. تو اس کا مطلب عزیر بلوچ کا تعلق تو بڑا واضح ہے ان لوگوں سے. نہیں, یہ بعد میں ویڈیوز آئیں اور یہ سب بعد میں پتہ چلا. لیکن اگر ہم کسی کے گھر تقریب میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے ہمارے علاوہ اور کس کس کو بلایا ہے, یا ہم اس پہ پابندی نہیں کر سکتے. اور شیلا صاحب یہ ویڈیوز بعد میں آئی ہے نا, واقعہ تو پہلے ہوا نا, واقعہ تو پہلے ہوا, یعنی کہ یہ ہو چکا تھا کہ عزیر بلوچ نے قرآن پہ حلف لیا. کچھ یہ اتفاق کیسے ہو گیا کہ جن لوگوں سے عزیر بلوچ نے حلف لیا کہ میں آپ کو ٹکٹ دلواؤں گا اور آپ میرے وفادار رہے گا, پیپلز پارٹی نے انہی کو ٹکٹ دے دیا. یہ ہمیں نہیں معلوم تھا, یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قرآن پہ حلف ہو چکا ہے. اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم لیاری میں انٹر ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی ایک ایسا موقع آیا کہ ہماری سینئر موسٹ جو ہے ورکر ماسی کلثوم کا انتقال ہوا, لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم سب انٹر ہو سکیں. نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور کسی تقریب میں کوئی شخص آ جائے گا. اور ایک دفعہ میرے ساتھ مزید یہ واقعہ ہوا کہ کوئی کلچرل شیلا صاحب میں وہ اتفاق سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں دھوکا ہوا ہے, یعنی میں وہ اتفاق سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عزیر نے کچھ لوگوں کو سے حلف لیا کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملے گا اگر میرے وفادار رہیں, اور پیپلز پارٹی نے انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا. اس کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کی ریکمنڈیشن پر لوگوں کو ٹکٹ دی ہے. اس میں تو کوئی رائے, اس میں کوئی شک رہ نہیں ہے نا. پھر یہ ہم سے پہلے ہوا تھا. اگر آج بھی جو وہاں کا ایم این اے ہے وہ پہلے ہمارا کونسلر رہ چکا ہے, اس نے حلف نہیں لیا. لیکن اگر کسی بند کمرے میں کسی کوئی ویڈیو بن کے حلف لیا جا رہا ہے تو وہ ہمیں تو نہیں معلوم. یا اگر کوئی شخص وہ تقریب آپ نے دیکھی ہوگی, کوئی بند کمرہ نہیں ہے, بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے, بڑی کھلے عام میں تقریب ہو رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ کوئی ڈانس پارٹی کر رہا ہے اور پھر وہ آ کے کہیں قتل ہو جاتا ہے تو وہ ویڈیو اگر بنی ہے اور بعد میں منظر عام پہ آئی تو وہ ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح اگر کوئی خاتون کا کہیں ڈانس ہو رہا ہے اور وہ بعد میں آ رہی ہے تو ہمیں نہیں معلوم. اگر کسی خاتون کی کہیں کسی سے پہلے شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے آپ کو بغیر شادی شدہ لکھ رہی ہے اور بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ شادی شدہ بھی ہے اور اب اس کے بچے کی ماں بھی ہے تو ہمیں نہیں معلوم. جب معلوم ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اب تو معلوم ہو گیا کہ یہ افراد پیپلز پارٹی کی نہیں عزیر بلوچ وفادار تھے, پھر کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ میرے خیال میں آپ کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اب منسٹری بھی نہیں ہے اور دوسری اور جو خاتون ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. لیکن دونوں پیپلز پارٹی کے ممبر پروونشل اسمبلی ہیں جس کا عزیر بلوچ نے حلف لیا تھا, وہ تو ہے نا ابھی تک. اور جاوید ناگوری صاحب نے منسٹری کل کی باتیں چھوڑی, ویڈیو تو بہت پہلے منظر عام پر آ چکی ہے. جی اس پہ بھی جو ہے منسٹری تو ان سے واپس لی جا چکی ہے, لیکن جاوید ناگوری صاحب بہت پہلے اس سے رابطہ اپنا توڑ چکے ہیں اور جس کی سزا میں ان کے بھائی کو شہید بھی کیا گیا. یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ جاوید ناگوری صاحب نے وہ مجبوری کی زنجیریں توڑی, وہاں پہ جلسہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے بھائی کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی شیلا رضا, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور وسیم بادامی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. اس موقع پر شیلا رضا کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے عزیر بلوچ سے ملاقات کی وجہ انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا ثانیہ ناز کی طرف سے بلائے گئے تقریب میں گئے تھے
उसके अलावा आपको बता दें कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह वसीम मदामी के साथ 11th आवर में गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू के दौरान उनका ये भी कहना था कि अगर कोई भी क्रिमिनल बिलावल हाउस में हुआ तो रेंजर्स वहां भी छापा मार सकती है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह 11th आवर में गुफ्तगू कर रहे थे वसीम मदामी के साथ और उनका ये कहना था कि अगर कोई भी क्रिमिनल बिलावल हाउस में हुआ तो रेंजर्स वहां भी छापा मार सकती है। तो उनको काफ़ी पावर्स हैं कि किसी ऑफिस में, किसी घर में वो जा सकते हैं। अगर उनको मालूम हो कि कोई क्रिमिनल या ऑफेंडर कहीं बैठा हुआ है या है उधर, तो वो जाके रेड कर सकते हैं अंडर द लॉ। यानी कल ये बिलावल हाउस चले जाए आपको एतराज़ नहीं होगा अगर इसी इत्तलात की बुनियाद पर कि हमें इत्तला थी कि कोई बैठा है वहाँ और कुछ है, किसी ने कुछ किया है, तो आप एतराज़ नहीं करेंगे इसमें? नहीं, अगर उनको ये पता है कि ऑफेंडर कोई बैठा है जी तो ऑफेंडर के लिए बेशक वो ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और उनका ये कहना था कि अगर कोई भी क्रिमिनल बिलावल हाउस में हुआ तो रेंजर्स वहां भी छापा मार सकती है। जी हाँ, 11th आवर में वो खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि FIA ने भी सिंध पर हमला किया हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट के ऑफेंसेस हैं, फेडरल ऑफेंसेस हैं, उनमें उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सिंध पर इन्वेड किया गया है, सिंध पर इन्वेजन हो गया। अभी भी मुझे एतराज़ है, नेब पर भी एतराज़ है और ख़ास तौर पे FIA रेंजर्स पे नहीं एतराज़ है, रेंजर्स पे भी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की, और उन्होंने क्या कहा? उनको लिख के दिया, उनका मुझे नहीं मालूम। वो जब जा रहे थे, यहाँ आए थे, हाँ। एक दिन के लिए आते हैं, चंद घंटों के लिए, हाँ। जब जा रहे थे तो मैंने कहा 5 मिनट मेरी बात सुन लें, और मैंने बात बताई कि जी हमें एतराज़ है। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, आई विल गो एंड सी। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की खुसूसी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का ये कहना था, ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि FIA ने सिंध के ऊपर भी कार्रवाई की है, सिंध पे भी छापा मारा है। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर कोई भी क्रिमिनल बिलावल हाउस में मौजूद हुआ तो रेंजर्स जो है वहां पर छापा मार सकती है। इससे मुतालिक मजीद आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए।